नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज मैं आप लोगों के सामने उन 6 चीज़ों की बात करूँगा जिसकी वजह से बीमारी होती है। उसमें नंबर 1 है खड़े होकर पानी पीना। इसकी वजह से भी बीमारी होती है। ज़िक्र किया गया कि गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। यही वजह है कि हदीस पाक में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पियो। सरकार के फरमान पे हमारा ये अक़ीदा है कि सरकार का जो हुक्म है उस पर अमल करने में हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और अगर सरकार के फरमान पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसान ज़रूर है। जैसा कि सरकार ने फरमाया कि खड़े होकर पानी पीना नहीं चाहिए। और हुक्मा ने कहा है, अतिब्बा ने कहा है, बड़े बड़े तबीबों ने, हकीमों ने कहा है कि खड़े होकर पानी पीने से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और भी पेट की बीमारियां आपको हो सकती है, इसलिए बैठकर पानी पिए। नंबर 2 है नंगे सर बैतुल खला में जाना। फारिग होने के लिए आपको हाजत है, आप बैतुल खला में गए तो नंगे सर नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि आप जानते हैं वो जगह जो है वो शैतान जिन्नात के रहने की जगह है। इसलिए सर को ढककर और साथ ही साथ जो दुआ है बैतुल खला में दाखिल होने के लिए और उसके बाद निकलने के बाद भी जो दुआ है, इस दुआ को ज़रूर पढ़ ले। इससे आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे। ये दुआ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैतुल खला में जाने की ये दुआ है। जाने से पहले आप बायां कदम रखें, ये दुआ पढ़ लें, उसके बाद बायां कदम अंदर रखें और जब आप निकलेंगे तो दाहिना कदम बाहर निकालें और ये दुआ आप पढ़ें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान के शर से महफूज रहें तो नंगे सर कभी भी बैतुल खला में ना जाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि अगर बैतुल खला ना हो, जैसे कि ये तो शहरों वगैरह में होता है, गांव में तो ऐसे ही मैदान होता है, तो प्यारे गांव का भी यही मामला है। चाहे वो हमारी माँ बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, जब भी वो मैदान में भी जाएं तो जिस जगह पर उन्हें बैठना है, उन्होंने तय कर लिया कि हमें यहीं बैठना है, फारिग होना है, तो सबसे पहले दुआ पढ़ लें, उसके बाद बायां कदम उस जगह पर रखें जहां पर बैठना है। और इसी तरह से जब फारिग हो जाए, जब उठें तो सबसे पहले दाहिना कदम वहां से उठाएं और ये दुआ जो मैंने स्क्रीन पर दे रखी है, इस दुआ को पढ़ लें। तो इस तरह से प्यारे आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे। जो गंदी जगह होती हैं वहाँ पर शैतान जिन्नात वगैरह ही होते हैं, बुरे जिन्नात, इसलिए उनके शर से अगर बचना है तो दुआ ज़रूर पढ़ लें और नंगे सर कभी भी बैतुल खला नहीं जाना चाहिए। ये 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ है नहाने की जगह पर पेशाब करना। यानी जिस जगह पर आप गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, ऐसी जगह पर पेशाब करने की वजह से निसियान की बीमारी होती है। मना किया गया है हदीस पाक में। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तो यकीनन हमारे लिए उसमें नुकसान है, इसीलिए सरकार ने मना किया। अगर फ़ायदा होता तो मना नहीं किया जाता। तो जिस जगह पर आप गुस्ल करते हों उस जगह पर पेशाब हरगिज़ ना करें। 3 नंबर हो गए। नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 बैतुल खला में बात करना। बाज़ लोग होते हैं मोबाइल से बात करते हैं, बैठे हुए होते हैं मोबाइल से बात करते रहते हैं
اور یہ تو شہروں کا معاملہ ہے، گاؤں میں بھی دیکھا گیا ہے، خاص کر ہماری ماں بہنیں جب دو لوگ آپس میں ایک جگہ تھوڑی دور پر بیٹھتی ہیں تو بات بھی کرتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر ہمیں شرم کرنا چاہیے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم فارغ ہونے کے لیے بیٹھیں تو شرم سے سر جھکائے رہیں، بات بالکل نہ کریں۔ تو بیت الخلاء میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے، گندی جگہ پر وہ لوگ رہتے ہیں، تو ہم اگر بات کریں گے تو ہمارے حال سے وہ باخبر ہوں گے تو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے جو ہے ایسا ہرگز نہ کریں۔ نمبر 5 ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا۔ مغرب و عشاء کے درمیان میں سونے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب سرکار نے منع کیا ہے تو اس میں ہمارے لیے حکمت ہے اور فائدہ چھوڑ نقصان نہیں ہے، اسی لیے سرکار نے منع کیا، نہیں سونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو عادی طور پر مغرب سے عشاء کے درمیان میں سوتے ہیں، باقی جو لوگ بیمار رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے اور کسی تھکان کی وجہ سے اگر کبھی کبھی سو جائے تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو عادتاً جو ہے مغرب و عشاء کے درمیان میں سوتے ہیں، نہیں سونا چاہیے، اس سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے تو پیارے طبیبوں نے خود کہا ہے، حالانکہ یہاں سرکار کا قول اعلیٰ درجے پر ہے، ہم اسی کو سب سے پہلے ترجیح دیں گے جو ہمارے سرکار نے فرمایا۔ طبیبوں نے تو سرکار کا سنا ہوا قول ذکر کیا، سرکار نے منع فرمایا کہ بنا ہاتھ دھوئے کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہاتھ میں جراثیم لگے ہوتے ہیں اور بھی طرح کی ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں لگی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، اتنے باریک ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر بنا ہاتھ دھوئے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جراثیم بھی کھانے کے ساتھ اندر جائیں گے، جس سے آپ کو بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ میں یہ دعا تو نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ نہ سوچیں یہ بد دعا کرنا ہے بیماری ہو جائے، پیارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تمام مومنوں کو جملہ آفتوں بلاؤں پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو پیارے یہ 6 باتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے ذکر کیا گیا، اس سے بچیں تاکہ آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔